पुलिस रो सहयोग रे पछौताय तेणु ताकू नै कि आज रो एक प्रेस ब्रीफिंग हमें करिया को जाउछु नगेंद्र प्रधान सर को अनुरोध करबी प्रथमे ताकर वक्तव्य रखु। सरकार पास करंतु किबा ताकर मेरिट रे आसु किबा पैसा खर्च करी आसु प्रधानमंत्री जो कथा कहू बहुत सशक्त करता बहुत जेमिति आले मानुपेट करी आप देखिबा सेटा जदि तमे जितिछ प्रथम काम होची राज्यर एक नंबर काम होची शांति शृंखला करबा कारण लोक माने ये व्यापार करिवो के बणिज्य करिवो के शिक्षा चाष चाषी हो श्रमिक हो निज ढंग से काम कर जो जीवे घर तो सुरक्षा सब फेरे ना से दायित्व कार केमी मेडिकल व्यक्तिगत चाहिए गोटे मेडिकल तैयारी हो स्वास्थ्य संस्था कर गोटे व्यक्तिगत निज पढ़ाई गोटे शिक्षानुष्ठान कर शांति श्रृंखला रक्षा करने जेकोसी निर्वाचित सरकार प्रथम काम होची जे जोडे अछि से शांति बंधु एक सरकार परिणामी से सरकार को आम कांग्रेस दल तीव्र निंदा करुछि एवं एटी गोटे फैक्ट्स होची मुख्यमंत्री असेंबली गोटे कथा कहते जे 54 कम्युनल प्रोजेक्ट तांको 2 वर्ष भितर हे सारिलानी जून 24/6 एपर्यंत 24 कम्युनल राइट्स हे सारिलानी 7 मॉब लिंचिंग हे सारिलानी ये होची तांको डाटा असेंबली भितर अछि जोटा कि आपण मान प्रचार करते समस्त समाज जानि प्रथम कथा होची ये सरकार जो जहाँ कार्य करुँच उदाहरण स्वरूप से गोटे पत्थर खदान काम कर तुम नेल शादी बाड़ेल गरम पानी ढाड़ एवं लंका गुंड पकईल पुणी जबरदस्ती लेखिने आम पचारि आम आणिक पचरा उचरा कर तुम अधिकार अच्छी कि जेकोसी लोक तुम जदि नब थाना को 24 घंटा भितर तुम काम है गोटे पुलिस करवा कथा कि आहरी निंदनीय विषय जड़े आईपीएस ऑफिसर से इनचार्ज अच्छा चाकरी 1.5 वर्ष बस आईपीएस ऑफिसर ये कार्य जब निंदा करवा पुरस्कार दवा ये सरकार कौन कर बर्तमान 4.5 कोटी लोक अपेक्षा कर छड़ा तो बहुत सब जो
ନିର୍ଯାତନା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା କଥା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ବିହେଭ୍ କରିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଟା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି କିଏ ହସିବାର କଥା ନୁହଁ। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଦେଶର ଗରିବୀ ଦୁଃଖୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବୀ ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦେଖୁଛୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମ ଚଳଣି ଆମ ସମାଜ ଅଛି ଆମ ଜଳବାୟୁ ଯାହା ଅଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି ପିନ୍ଧା ହେବ କେତେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଯଦି ସେ 100ଟା ପିନ୍ଧିବେ ମୁଁ 150ଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଡ୍ରାମା କଲେ ଆପଣ କେତେଦିନ ଚଳେଇବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ଇଏ ବିଜେପି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଏବଂ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ